जय साई राम जय नदी मो हमर तीर्तोल रे कॉलेज इनागुरेशन हेबार थिला से प्रोग्राम रे जाइथिली एटा वर्तमान भुवनेश्वर जाउची भुवनेश्वर रु पुनी सुंदरगढ़ जीवी हाय सांग नमस्कार सांग माने लाइफ ऑफ पारादीप रे आपण मानकु स्वागत। वर्तमान आमे जाउचु कटक हमर किछि साउंड जिनिस किनियार अछि आउ आमे डाला गाड़ी नै बाती पिया पई गाटा मु देखुची देखंतु ए डाला गाड़ी रे आमे जाउचु डाला रे बसिकी आउ ये मालिक मैनेजर ए माने आगे रे बसी जाउची आमे डाला रे बसिकी जाउचु। चलंतु जिबा कटक कटक रे कोन कोन जिनिस किनिलु आपण मानकु देखेइबु। ଆମେ ଯାଉଛୁ କଟକ ଆମେ କଟକ ଯାଉଛୁ ଆମର ମାଇକ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଣିବାକୁ ଅଛି ଆଉ ଅଛି ନା ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ଆଣୁ ଆମ ଆଗରେ ପୂଜା ଅଛି ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ କଣ କରୁଛନ୍ତି? जलखिया खाइବାକୁ दहीबरा खाया दहीबरा दहीबरा चलो दहीबरा टे देखी दियो चारटा पांचटा खंडे दियो ବରା ତିନି ଚାରିଟା ଖଣ୍ଡେ ଦିଅ ସେଇ ବରା ଖାଇବି ଦହିବରା କେଟା ଦିଆହବ କୁହ ଏ ତ 5 ଜଣ 5ଟା ଦହିବରା ବରା ଖାଇବୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଖାଲି ନା ବରା ପୁରୀ ଇଟିଲି ଯାହା ତୁ ଖାଇବୁ କଣ ओ जा इच्छा ଚାରିଟା ଖଣ୍ଡେ ବରା ଦିଅ ବେଶୀ गाड़ी लगी थी गाड़ी रे आखु लोड़ी ये देखो तो ये गाड़ी रे आखु लोड़ी गाड़ी रे भाई देखंतु जने भाई सहित देखा गेला ए होची हमर खगेश भाई रो टाइम नाही बहुत बाटे जीवो खगेश भाई टिके पचारी बुझिया खगेश भाई टिके कोंतु जय साई राम जय नदी मो हमर तीर्तोल रे कॉलेज इनागुरेशन हेबार थिला से प्रोग्राम रे जाइथिली एटा वर्तमान भुवनेश्वर जाउची भुवनेश्वर रु पुनी सुंदरगढ़ जीवी आउ समस्तंकु धन्यवाद समस्ते खुशी रे रहंतु एवं नवीन सार को समस्ते भला पांतु जय जगन्नाथ जय नम आमे जाउथुलु साउंड जिनिस किनियागु हम गाड़ी भाई को सहित बाटरे देखा गेला भाई को सहित टिके कथा है कि भाई भल लागिला।
ମେସିନ୍ ଚେକ୍ ହବ ସେଇଟା ଇଏ ମେସିନ୍ ଦେଇଥିଲା ଆଜି ଏ କପା କରିଛି ये कौन कितने मैच हो रहा है ଏଇଟା ବେସ୍ ମଡେଲ चलेगी चलेगी जब फर्स्ट टाइम की रोड ଏଇଟା ହେଲା ବେସ୍ ଇକ୍ୱାଲାଇଜର ମଡେଲ ହେଲା ବେସ୍ ହେଲା ये କୋ ଭାଇ କୋ ମତେ ଦେଖେଇବୁ ଏଟା ବେସ୍ କହିଲା ନା 50,000 ଭାଇ ଆଉ ଯାର ଏ ଡବଲ 15 ଏ ଦିଟା ଏଠି ଗୋଟେ ତିନିଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିତରେ ଅଛି ଦବ ଅବିକା ଆମକୁ ଆଉ ମାନା ବାବୁ ଟଙ୍କା ଗଣୁଛି 60 ଦିଆ ହେଇଛି ଆଗରୁ ଏଇ ଭାଇଙ୍କ ଦୋକାନରୁ ଆମେ ମେସିନ ବକ୍ସ କିଣିଲୁ ସବୁ ଜିନିଷ ପଟା ଲୋଡ ହେଇଯାଇଛି ଆମର ବକ୍ସ ଫକ୍ସ ସବୁ ଲୋଡ ହେଇଯାଇଛି ଏଟା ହଉଛି ମିକ୍ସଚର ଭାଇଙ୍କ ଦୋକାନ ହଉଛି ମଙ୍ଗଳାବାଗ ଆପଣ ଦୋକାନଟା ଆଡ୍ରେସ ଟା କହୁନ ମଙ୍ଗଳାବାଗ ପହଞ୍ଚିଲେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦୋକାନ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଏଇଟା ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ପଛପଟ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ ଟା ହଁ ଆଉ ଇଏ ହଉଛି ଭାଇଙ୍କ ଦୋକାନ ଏଇ ମେସିନ 4ଟା ବକ୍ସ ବାଜିବ ଆଉ ହଁ, 5-7ଟା ବାଜିବ ସେଇ ମେସିନ 4ଟା 500 ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ହାଣ୍ଡି କଡେଇ କିଣିବାକୁ ହଁ ଆମର ଯୋଉ ଡେକୋରେସନ ରେ ଲାଗେ ଯୋଉ ରୋଷେଇ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମେସିନ ଏବଂ ବକ୍ସ ମିକ୍ସଚର ଆମେ କିଣି ସାରିଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ଏଇ ଜାଗାରେ କଟକରେ ଏଇଟା କୋଉ ଜାଗା ମଙ୍ଗଳା ଛକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ମଙ୍ଗଳା ଛକ ତ ମଙ୍ଗଳା ବାହାର ଅବିକା ହାଣ୍ଡି କଡେଇ କିଣିକିରି